Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua guru kita yang datang jauh-jauh dari kota yang penuh berkah, yang dikenal dengan kota seribu wali, yaitu kota Tarim yang berada di Hadramut, Yaman. Beliau adalah Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Darul Mustafa, dan juga beliau sudah menjadi santri Habib Umar bin Hafid dari sebelum adanya Darul Mustafa. Jadi beliau sempat mengajar Al-Habib Munzir Al-Musawa dan lain sebagainya yang berada di angkatan pertama dari alumni Darul Mustafa. Dengan harapan semoga dengan kedatangan beliau di hadapan kita semua, keberkahan ya Allah berikan kepada kita semuanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رد علينا أرواحنا وأدين لنا بذكره. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita dan mengizinkannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkal wa ilayka an-nushur. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diciptakan olehnya dan akan kembali kepadanya, dan kita pada pagi hari ini berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah Subhanahu wa taala alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadha al-ma'had al-mubarak wa fi hadha as-sabah al-mubarak. Nas'al Allah Subhanahu wa taala an yubarik lana mubarakatan كاملة شاملة تعم الأولاد والمولودين وجميع المسلمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pondok yang penuh barokah ini, di waktu yang penuh barokah ini, dengan harapan semoga keberkahan yang sempurna yang menyeluruh mengalir kepada kita semua, kepada anak keturunan kita semua dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Wa nahmadullah alladhi waffaqakum للحضور المبكر من قبل صلاة الفجر إلى هذا المعهد المبارك بنيتكم أن تحضرون وتصلون الفجر في جماعة وتحضرون هذا المجلس الذي يذكر بالله سبحانه وتعالى ويذكر برسوله صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua taufiknya sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki untuk berkumpul di tempat ini dari sebelum fajar dengan membawa niat masing-masing untuk ikut salat berjamaah, untuk mengikuti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam يعطينا كثير من الجوائز وكثير من المقامات وكثير من الأجر والثواب في من يحضر صلاة الصبح في جماعة ويجلس في ذكر الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi kita dengan memberikan berbagai macam ganjaran, hadiah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala
bagi siapapun dia yang berhasil salat subuh berjamaah dan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فأول ما جاء في فضل من يصلي صلاة الصبح قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة أصبح في ذمة الله سبحانه وتعالى إلى أن يمسي. يكون الإنسان في ذمة الله، في حفظ الله، في حرز الله وعناية الله سبحانه وتعالى. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. والأمر الثاني أن من يصلي الصبح في جماعة يكتب الله له أجر قيام الليل كاملا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، كأنه قام الليل كله يتعبد الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang kedua adalah bagi dia yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia sudah menghidupkan satu malam suntuk dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang diterima di sisinya. وجاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح في جماعة وجلس في مكانه يذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد الله إلى أن تطلع الشمس، ثم قام بعد ذلك وصلى ركعتين من الضحى، كتب الله له ثواب حجة وعمرة مقبولة تامتين بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia lanjutkan ritual ibadahnya dengan beribadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah duha, maka bagi dia yang berhasil melaksanakan ritual ibadah ini, dia berhak mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang berangkat haji dan umrah, dan keduanya sempurna dan sempurna dan sempurna. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin keluar dari mulutnya dengan hawa nafsunya. ومن الناس من قد ذهب إلى أداء فريضة الحج في هذا العام، فنحن هنا ومن هذا المكان وفي كل يوم إذا صلينا الصبح في جماعة وجلسنا نذكر الله إلى أن تطلع الشمس، يكتب الله لنا كل يوم حج وعمرة. ليس هذا السنة فقط، هذا كل يوم ثواب حج وعمرة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل ومن وكرم من الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di hari-hari ini adalah banyak daripada saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang berangkat melaksanakan haji. Akan tetapi bagi kita yang berhasil salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah tadi, dia juga akan mendapatkan pahala ganjaran orang yang berangkat haji dan umrah, bukan hanya setahun sekali, tapi jika dia berhasil setiap hari melaksanakannya, maka Allah pun akan memberi ganjaran pahala haji dan umrah setiap harinya. Ini adalah salah satu bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ala taufiq Allah Subhanahu wa taala alladhi waffaqana wa iyyakum وأن صلينا هذه الصبح في جماعة، وإن شاء الله نجلس وإياكم في هذا المجلس المبارك على الوعظ والتذكير بالله وبرسوله إلى أن تطلع الشمس، وبعد ذلك كل واحد إذا ذهب إلى بيته لا ينسى أن يصلي ركعتين من الضحى. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik sehingga kita bisa berjamaah subuh. Kemudian saat ini kita sedang berada di dalam majlis yang insya Allah akan berlanjut sampai terbitnya matahari. Dan jangan lupa, pesan beliau adalah ketika kita kembali ke rumah untuk sholat 2 rakaat. لأن الذي يذهب إلى بيته
ربما ينشغل بشيء أو شيء يشغله، ولكن يحاول أن لا ينسى أن يصلي ركعتين من الضحى حتى يكتب الله له ثواب الحجة والعمرة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. Maka beliau berpesan, nanti ketika kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya dan akan sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, berusahalah jangan sampai lupa untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tadi, sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran haji dan umrah. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لمن يبكر في عمله، سواء كان عمل صالح، سواء كان وظيفة، سواء كان شغل، سواء كان ترتيب فطور، ترتيب طعام، يبكر في هذا العمل. هذا العمل يكون فيه بركة لمن يبكر في أي عمل. حتى في الصلوات الخمس يبكر الإنسان، أول ما يسمع الأذان يؤذن يقوم على طول يستعد للصلاة. هذا التبكير في الصلاة، الله سبحانه وتعالى يضع البركة في من يبكر بأي عمل يعمله من الأعمال اليومية، سواء كانت من الأعمال الصالحة أو سواء كانت حتى من الأشغال والأعمال. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan dengan barokah bagi siapapun yang melakukan aktivitasnya, baik itu amal-amal soleh atau itu profesinya atau menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, bagi siapapun yang memulainya di pagi hari, yang memulainya lebih awal. Seperti juga misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, bagi dia yang berhasil melaksanakan di awal waktunya, Allah akan memberikan barokah yang lebih daripada yang lainnya. فكم من إنسان من الرجال والنساء والبنات والشباب في هذا الوقت ربما نائم، ربما مضيع لوقته، ربما يرتكب شيء من المخالفات، ولكن نحن الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى بأن حضرنا وإياكم إلى هذا المعهد وإلى هذا المجلس المبارك، وكذلك نلتمس رحمات الله سبحانه وتعالى. Dan alhamdulillah yang memberikan kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Katanya beliau, berapa banyak dari saudara-saudara kita di luar sana, baik itu lelaki, wanita, pemuda, yang tua, yang mungkin saat ini masih tidur, yang mungkin saat ini melalaikan waktunya, yang bahkan mungkin pada saat ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi alhamdulillah Allah masih mengumpulkan kita di tempat ini, mengharap ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kama hadarna bi ajsadina fi hadzal majlis al-mubarak, insyaallah nahdhur bi qulubina. Sebagaimana kita hadir di tempat ini dengan jasad kita, insyaallah hati kita juga ikut hadir di tempat ini. Sahib Maulid ad-Daybi'i يقول أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلوا ولكم عرائس معاني أجل الأحباب. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dibai, hadirkanlah hati-hati, hadirkanlah hati kita, wahai orang-orang yang memiliki akal, sehingga kita bisa meresapi makna-makna yang disampaikan oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. خلي قلبك هنا لا تنشغل بأي شيء آخر غير أن تحضر قلبك في هذا المجمع المبارك. عسى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي وقلبك فينظفها ويطهرها. Pesan beliau adalah biarkan hati kita fokus di tempat ini, di majlis yang penuh barakah ini, yang insya Allah Allah ketika memandang hati kita semuanya, Allah akan membersihkan dan mensucikan hati kita. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر لا إلى الصور ولا إلى الأجساد، وإنما ينظر إلى القلوب، فالقلوب هي محل نظر الحق سبحانه وتعالى. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang fisik kita, akan tetapi yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kondisi hati kita. هذه القلوب إذا نظر الله سبحانه وتعالى إليها أصلحها ونظفها وطهرها وهيأها لكي ترى الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita dan hati kita dalam keadaan yang bersih, maka
Allah pun akan semakin membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, dan mempersiapkannya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. وتتهيأ هذه القلوب إلى نزول الرحمة والسر والنور عليها إذا هي حاضرة بهذا القلب، حاضرة قلبها في هذا المجلس المبارك. Maka hati yang seperti tadi yang bersiap-siap, yang akan bersiap-siap menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala, barakah, cahaya dan rahasia ilahi dengan hati yang penuh kesucian tadi. لأن أهم ما يهتم به الإنسان في هذه الدنيا قلبه. كثير من الناس اليوم مهتمين بالطعام وبالشراب وبأجسادهم لكن ليسوا مهتمين بقلوبهم. Yang seharusnya lebih kita perhatikan adalah bagaimana kondisi hati kita. Katanya beliau, banyak dari manusia saat ini yang lebih mementingkan fisiknya, yang lebih mementingkan makanannya dan lain sebagainya. كما أن الإنسان يهتم بجسده، يأكل ما شاء الله ويشرب دائما، يمكن في اليوم كذا كذا أكل يأكله وكذا كذا شرب يشربه، يهتم بجسده، ولكن هل يهتم بقلبه مثل ما يهتم بجسده؟ Maka mungkin kita lebih banyak memperhatikan fisik kita, badan kita, jasad kita, kita bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Kemudian beliau bertanya, apakah kita juga perhatian bagaimana kondisi hati kita? لأن هذا الجسد إذا مات الإنسان سوف تأتي الأرض هذه حق الأرض حق القبر وتأكل هذا الجسد كله، ما عاد ينفع، والعاد يبقى في الإنسان إلا هذا القلب وهذه الروح، يبقى هذا الإنسان في هذا الإنسان، والجسد كله يذهب ويبلى. Karena jasad ini jika sudah masuk ke dalam kubur, maka dia akan dimakan, diserang oleh serangga-serangga, dan akhirnya badan kita akan hancur. Yang tersisa adalah ruh dan hati kita. ودائما الإنسان يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبه سليما نظيفا نقيا. Maka hendaknya setiap manusia, muslimin dan muslimat, untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hatinya selalu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. كذلك حضور أمثال هذه المجالس ما شاء الله أنتم تحضرون مع الكاي مصلح جزاه الله خيرا على هذا المعهد وعلى أمثال هذه الاجتماعات التي فيها النفع للناس والتي تعود بركتها على إندونيسيا وربما على العالم كله. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang penuh barakah ini di bawah bimbingan guru kita Kiai Haji Muslih Adnan. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Yang mana dengan majelis ini barokahnya akan turun kepada kita semua, bahkan barokahnya bisa menyelimuti Indonesia bahkan seluruh alam. والحضور إلى مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس الطاعة هذا مما يساعد على أن تكون طريقنا إلى الجنة سهلة. Hadirnya kita di majelis seperti ini adalah salah satu sebab Allah memudahkan jalan kita ke pintu surganya. لأن إذا كثرت خطوات الإنسان ومشيه سواء كان حتى بالدراجة بالموتور هذا ولا بالسيارة ولا يمشي على رجله، كلما كثرت خطواته إلى الخير وإلى حضور مجالس الخير هذا هو الذي يسهل للإنسان طريق الآخرة، وكذلك يغفر الله له ذنوبه ويدفع الله عنه كثير من البلايا. Semakin banyak langkah kita, baik itu berjalan kaki atau naik motor, naik mobil, yang penting semakin banyak langkahnya, maka akan semakin mudah Allah membukakan jalannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. والحق سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إنسان يرغب في الآخرة، يرجو من الله الدار الآخرة ويسعى لها في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، بحضور مجالس الخير، بكثرة تلاوة القرآن، بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. Maka bagi siapapun yang ingin mendapatkan surga, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah, memperbanyak langkahnya untuk hadir di majlis, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya dan lain sebagainya.
فقال هذا السعي الذي يسعون إليه الناس هذا سعي مشكور عند الله سبحانه وتعالى, سعي مقبول عند الله سبحانه وتعالى. Maka usaha-usaha ini, langkah-langkah ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sa'yan masykura. Langkah usaha yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك الجلوس في مجالس الصالحين, الجلوس في مجالس الصالحين يقول النبي محمد في الحديث الذي رواه الحبيب أحمد بن حسن العطاس عن النبي محمد يقظة, قال أنه مجالسة الصالحين أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أن يتقطع في العبادة قطعة. Hadirnya kita ke dalam majlis memiliki fadilah yang luar biasa. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sadar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, duduk bersama Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau bersabda, duduknya kita bersama orang-orang soleh lebih afdal, lebih baik daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diri kita menjadi berkeping-keping. هذا الحبيب أحمد بن حسن العطاس عليه رحمة الله تعالى كان قرين للإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب سبط الدرر. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu hidup bersama di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Sibtud Durar. هذا الحبيب أحمد بن حسن العطاس سأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة. Al-Habib Ahmad, beliau senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kemuliaan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sadar. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ورأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ليس مناما, يقظة يعني مثل ما أشوفك وتشوفنا الآن. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dan beliau berhasil berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sadar. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أريد أن أروي عنك حديثا مباشرة, يعني يقولون عن أحمد بن حسن العطاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقولون عن أبو هريرة, عن عبد الله بن عمر, عن عبد الله بن مسعود, عن عائشة, عن ابن عباس. لا, يقولون عن أحمد بن حسن العطاس عن النبي محمد مباشرة. Di dalam perjumpaannya itu beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beliau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meriwayatkan sebuah hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan ini adalah langsung dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sering kita dengar dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال له وأعطاه هذه الثلاث الأشياء, فقال له ما دامت السبحة المسبحة هذه في جيبك موجودة في جيبك تسبح لك الملائكة وإن لم تسبح, ويكتب الله لك أجر تسبيح وإن لم تسبح. Akhirnya Rasulullah pun mengiyakan permintaan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan 3 hadis. Yang pertama adalah barang siapa yang memiliki tasbih, barang siapa yang mempunyai tasbih kemudian dia letakkan di dalam kantongnya, maka seakan-akan dia senantiasa bertasbih walaupun dia tidak dalam keadaan bertasbih. والأمر الثاني ما دام طعم البن القهوة هذه في فمك تستغفر لك الملائكة ويكتب الله لك أجر تسبيح. Kemudian yang kedua adalah jika masih ada aroma kopi di dalam mulutnya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk senantiasa meminta ampunan untuk orang yang di mulutnya masih ada aroma kopi dan akan ditulis sebagai orang yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. والأمر الثالث وهو الأعظم والأفضل والأكبر عند الله سبحانه وتعالى قال جلوسك بين يدي ولي لله تعالى من أولياء الله الصالحين خير لك من أن تتقطع في العبادة قطعة.
يعني يكلف نفسه بالعبادة، يجهد نفسه بالعبادة، الذي يجلس بين يدي ولي من أولياء الله الصالحين هذا أفضل بكثير من الذي يجهد نفسه في عبادة الله وطاعته. Kemudian yang ketiga, yang sangat agung, sangat mulia, sangat luar biasa adalah duduknya dirimu di hadapan kekasih Allah Subhanahu wa taala, di hadapan waliullah, maka itu lebih baik daripada engkau beribadah dengan berusaha mati-matian. Maka lebih baik duduknya kita bersama para aulia itu lebih baik daripada ibadahnya kita yang berusaha mati-matian sampai berkeping-keping diri kita. ولماذا قالوا العلماء أن الجلوس بين يدي الولي الصالح خير من هذه العبادات كلها؟ Mengapa bisa duduknya kita di hadapan para wali mendapatkan fadilah seperti ini? لأن العبادة اليوم أصبحت تحتاج إلى خشوع، إلى حضور، إلى تدبر، وهذا صعب اليوم عند كثير من الناس أن يصلي بحضور، أن يتعبد الله بحضور قلب، أن يتعبد الله بخشوع، فلهذا تكون الأعمال غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. Kenapa bisa duduknya kita di hadapan para aulia lebih baik? Karena jawabannya adalah ketika kita ibadah pada hari ini, khususnya pada saat ini, pada zaman ini, ibadah kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak hadir sehingga menjadikan ibadah yang sudah kita lakukan menjadi sia-sia. فائدة من عبادة من دون خشوع ولا حضور، يعني إذا كانت مقبولة إذا ما فائدة منها. Maka tidak ada faedahnya ibadah yang tidak diikuti dengan khusyuk dan hudur hati kita. وأما الجلوس بين يدي الأولياء الله الصالحين والحضور معهم، هم هؤلاء الأولياء والصالحين تتنزل عليهم دائما رحمات، بركات، تجليات، أسرار، أنوار، وهذا ما شاء الله موجود معهم، فيدخل معهم في هذه الرحمات والبركات والخيرات كلها. Maka ketika kita duduk di hadapan para aulia, di hadapan kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang menjadi sumber datangnya rahmat. Mereka inilah yang menjadi magnet menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya mendapatkan cipratan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bersama beliau-beliau semua berada di dalam satu rombongan. وبالأمس كنا نتابع محاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ الذي كان يلقيها في ماليزيا، وكان يتكلم في هذه المحاضرة عن رجل كثير المعاصي كثير المخالفات. Beberapa hari yang lalu beliau mengikuti berita tentang Al-Habib Umar bin Hafidh, guru yang sedang berada di Malaysia, di mana Al-Habib Umar bin Hafidh bercerita tentang seorang lelaki yang hidupnya penuh kemaksiatan. هذا الرجل كان ملآن بالمعاصي من رأسه إلى قدمه، كله معاصي. Orang ini hidupnya sehari-harinya maksiat terus, dari kepala sampai ujung kaki semuanya maksiat. فكان يمشي في طريقه حتى مر بمكان لأحد العلماء وأولياء الله الصالحين، مثلا مر بمعهد من هذه المعاهد، وكان في هذا المعهد رجلا صالح، هو يعرف هذا العاصي إن في هذا المعهد رجل من أولياء الله الصالحين. Kemudian pada suatu hari orang ini berjalan dan melewati suatu tempat yang beliau umpamakan seperti pondok, yang dimana di dalam pondok itu ada satu orang soleh, dan orang yang ahli maksiat ini tahu bahwasanya di tempat itu ada orang yang soleh, ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. فقال أنا رجل ملآن بالمعاصي وهذا رجل ملآن بالطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، بأدخل بنية أن الله يتوب علي وأن الله يمحي عني هذه الذنوب كلها والسيئات، سوف أنظر إلى هذا الرجل الصالح لعل بنظرتي إلى هذا الصالح يبدل الله حالي ويغفر الله ذنوبي ويبدل الله سيئاتي إلى حسنات. Akhirnya orang yang ahli maksiat ini ketika masuk ke area pondok, dia memiliki niat, aku tahu diriku ini penuh maksiat, aku akan berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala,
aku akan berjumpa dengan waliullah. Maka aku meminta kepada Allah, aku berharap semoga dengan pandanganku kepada beliau Allah mengganti keadaanku yang sekarang ini penuh maksiat diganti menjadi lebih baik, dan semoga dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. فدخل هذا الرجل العاصي هذا بهذه النية العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فدخل مباشرة ونظر إلى هذا الرجل الصالح ورجع في طريقه. Kemudian masuklah orang ini ke dalam pondok. Ketika sampai di sana, dia melihat wajah orang soleh yang dia niati seperti tadi. Kemudian setelah melihat langsung kembali pulang. وأثناء خروجه من عند هذا الرجل الصالح قابل أحد الطلاب في الطريق. Kemudian detik-detik ketika dia hendak pulang kembali ke rumahnya, di tengah jalan bertemu salah satu santri. فقالوا الطالب هذا أين تريد؟ وما الذي أدخلك إلى هذا المكان؟ فقال وأنا دخلت إلى هذا المكان لعلي أن أنظر إلى هذا الرجل الصالح ويتوب الله عليه ويغفر الله ذنوبي بقدر ما هو مليان بالطاعة وأنا مليان بالمعاصي، فلعل بهذه الطاعات حقه يغفر الله هذه حق المعاصي حقي كلها. Kemudian santri ini bertanya, mau kemana sampean Pak? Kenapa sampean masuk ke tempat ini? Akhirnya orang ini menjawab, orang ahli maksiat ini menjawab, aku masuk ke tempat ini ingin memandang orang soleh dengan harapan semoga dengan ketaatan beliau yang banyak Allah menghapus dosa-dosaku yang juga banyak. فدخل هذا الطالب إلى عند الشيخ وعند الطلاب، فلما انتهوا من الدرس حقهم يقول للشيخ حد جاء دخل عندكم هنا ووقف واقف وخرج؟ قالوا الشيخ نعم. Kemudian santri ini setelah bercengkrama, setelah berbicara dengan orang ahli maksiat, masuklah santri ini ke hadapan gurunya, ke hadapan wali Allah untuk mengikuti pelajaran. Setelah pelajaran, santri ini bertanya kepada gurunya, ya Syekh, wahai guru, apakah tadi engkau melihat ada satu orang yang hanya berdiri kemudian keluar dari majelis? Dijawab oleh sang guru, iya aku tadi melihatnya. وقد أطلع الله سبحانه وتعالى الشيخ على حال هذا الرجل العاصي الذي بسبب النظرة الواحدة إلى هذا الشيخ وإلى هذا الصالح بدل الله حاله، فقال لهذا الطالب اخرج لا عند هذا الرجل وقل له تعال الشيخ يريدك. Kemudian saat ditanya seperti tadi, Allah membuka hijab, Allah membukakan mata batin daripada sang guru dan berkata kepada santrinya, wahai santriku, panggil orang tadi. Aku melihatnya keadaan dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dan dosa-dosanya diampuni dengan satu kali pandangan yang penuh kejujuran tadi. فقال له أنت الآن لما جاء هذا الرجل الذي كان عاصيا الآن قد تاب الله عليه الحمد لله ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. Ini satu pandangan berhasil menjadikan orang yang tadinya ahli maksiat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga taubat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فقالوا أنت الآن قد أبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتك كلها إلى حسنات وأنت ستكون خليفتي في هذا المكان. شوفوا كيف هؤلاء الطلاب يجلسون معه ويتعلمون معه، ولكن ما أراد الله أن يكون له خليفة هذا الشيخ إلا هذا الرجل العاصي. Kemudian ketika orang yang ahli maksiat tadi dipanggil oleh gurunya dan datang, sang guru berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keburukan-keburukanmu, dosa-dosamu diganti dengan ganjaran-ganjaran. Engkaulah yang berhak menjadi penggantiku setelah ini. Beliau kemudian berkomentar, santri-santrinya yang lain yang ada di dalam pondok tidak berhasil mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti orang yang ahli maksiat yang melihat kepada gurunya dengan penuh ta'zim dan hormat. فجلس مع الشيخ فترات طويلة من الزمن، فلما مات هذا الشيخ الرجل الصالح صار هذا الذي كان عاصيا في محله والذي يدرس وهو الذي يعلم الناس وهو الذي يحمل أسرار هذا الشيخ ويكون خليفته. Maka santri ini yang tadinya ahli maksiat resmi menjadi santri daripada gurunya dan duduk di sana, mondok di sana lama sampai sang guru meninggal dunia, dan orang inilah yang menjadi pengganti daripada gurunya.
والسبب في ذلك كله أن نيته كانت صالحة وخالصة لوجه الله الكريم، فلهذا أعطاه الله على قدر نيته. Ini semua bisa terjadi karena sebuah niat yang soleh, niat yang baik, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. ونحن قد امتلأنا بالمعاصي وامتلأنا بالذنوب، ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى بسر هذا المجلس وما فيه من خيرات وبركات يغفر الله لنا ذنوبنا كلها ويتوب علينا إن شاء الله. Kita semua para hadirin, para hadirat tidak mungkin terlepas dari dosa. Di dalam diri kita penuh dengan dosa. Maka dengan rahasia majlis ini, barakah majlis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu semuanya. فإن الإنسان ليس معصوما من الذنب وليس معصوما من الخطأ، فالإنسان بشر، ولكن على الإنسان دائما كلما ارتكب خطيئة يتوب منها، كلما ارتكب معصية يتوب منها ويستغفر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. Kita adalah manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari dosa, tidak mungkin lepas dari lupa. Maka ketika kita jatuh ke dalam maksiat, berusahalah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. ويقول في الحديث صلى الله عليه وسلم: من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. واحد يعترف: يا رب أنا مقصر، أنا معترف بذنبي، معترف بتقصيري، معترف بخطائي، ما عندي شيء من الأعمال، فهذا المعترف يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويغفر الله له. Dan barang siapa di dalam sebuah hadis yang mengakui akan dosa-dosanya, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku, aku mengakui kesalahan-kesalahanku, aku mengakui maksiat-maksiatku. Maka dengan pengakuan seperti ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya. ونحن في هذه اللحظة المباركة في هذه الساعة المباركة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونعترف إلى الله بذنوبنا. Maka di waktu yang penuh barakah ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menerima taubat kita. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويتوب على من تاب. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat dan akan mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampunan kepadanya. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah mencintai orang yang senantiasa yang bersuci. ولما نحضر هذه المجالس المباركة نحضر بنيات صالحة ونيات صادقة مع الله سبحانه وتعالى. Maka ketika kita hadir di majelis seperti ini, hendaknya hati kita diisi dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. فعندما يعود الإنسان بعد هذا المجلس إلى بيته ماذا سيفعل؟ ماذا سينوي؟ ما هي الأعمال التي بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيقوي صلته بالله سبحانه وتعالى؟ Maka ketika nanti kita kembali ke rumahnya, hadirkan di dalam hati apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan, amalan apa yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. لأننا لا يكون حضورنا في هذا المجلس مجرد حضور، حضرنا مجلس في معهد وسووا مولد وسووا محاضرة ورجع كل واحد مننا إلى بيته، لا، نحضر المجالس بنيات أننا نعود إلى بيوتنا وقد تبنا من الذنوب، تبنا من المعاصي، أقبلنا على الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة. Jangan sampai kita hadir di majelis seperti ini kosongan, gak bawa niat yang baik, sehingga pulang ke rumahnya nanti sia-sia. Hadir, pulangnya tetap aja gak berubah. Maka hadir ke majelis seperti ini, niatkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pulang ke rumahnya kecuali dalam keadaan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbuna Subhanahu wa taala yaqbalu at-tauba 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat dan akan mengampuni banyak dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul fi mawdhi'ain
لا يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة من أحد. Allah Subhanahu wa taala ada di dua tempat yang tidak akan diterima taubatnya. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة هذه يعني وقت ساعة الموت. وقت ساعة الموت الآن عاد ولا بيتوب بيرجع إلى الله، هذا ما عاد يقبل الله سبحانه وتعالى منه التوبة. Yang pertama adalah Allah tidak akan menerima taubatnya seseorang yang sudah berada di dalam keadaan sakaratul maut. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, ketika itu taubatnya yang dia lantunkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا أراد الإنسان أن يتوب من المعاصي والمخالفات فيتوب قبل ما تأتيه ساعة الموت. Maka jika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika detik itu kita baru sadar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. التي ربما تأتي للإنسان فجأة بدون مشاورة بدون خبر بدون أي شيء. Karena kematian ini akan datang tanpa ada musyawarah, tanpa ada kabar. Kematian ini akan datang kepada kita secara tiba-tiba. يعني ما حد بيجي بيخبرك بيقول لك ايه يا فلان شوفك بتموت يلا توب الى الله، ما حد بيجي بيقول لك متى ما جاء الموت بتاتي ساعه الموت وانت على اي حال من الاحوال. Tidak mungkin kita mendapatkan kabar, "Hei kamu, bentar lagi kamu akan mati. Ayo taubat." Tidak ada yang mengabarkan seperti itu. Karena kematian ini jika sudah datang waktunya, maka tidak mungkin ditunda-tunda lagi. والموضع الثاني التي لا يقبل منه التوبة عندما تطلع الشمس من مغربها. الآن تطلع الشمس من أين؟ من المشرق، لكن في يوم من الأيام سوف تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت الشمس من المغرب كل الناس يؤمن بالله سبحانه وتعالى، حتى الكفار في أمريكا وفي أوروبا وهنا كلهم يؤمنون، لكن ما عاد يقبل الله سبحانه وتعالى إيمان أحد ولا توبة أحد ولا عمل أحد ولا إسلام أحد. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak akan menerima taubatnya seseorang ketika matahari sudah terbit dari barat. Sekarang terbitnya dari timur. Nanti ketika terbitnya dari barat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat siapapun. Karena pada saat itu ketika matahari muncul dari barat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah tidak akan menerima taubat mereka. فنسأله سبحانه وتعالى بحق هذا الجمع المبارك أن يتوب علينا توبة نصوحا. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan perkumpulan yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubat kita semuanya. ويزكينا بها جسما وقلبا وروحا. Dan Allah mensucikan diri kita, jiwa raga kita dan hati kita. وأن الله يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli taubat, orang-orang yang ahli bersuci. فإنك يا ربنا قد قلت في كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات فاقبل توبتنا واعفو عن سيئاتنا وخطايانا. Karena Engkau sudah berfirman di dalam Al-Quran, Engkau akan mengampuni dosa-dosa yang banyak, Engkau akan menerima taubat orang-orang yang ingin bertaubat. فإننا عبيدك لا قائمين بأعتابك وقائمين ببابك فتب علينا يا ربنا كما تبت على من قبلنا من الأنبياء والمرسلين والصالحين. Karena kami hanyalah seorang hamba sahaya yang tidak mendengarkan perintah-perintah-Mu, yang tidak melaksanakan perintah-perintah-Mu, akan tetapi terimalah taubat kami, terimalah taubat kami dan juga taubat-taubat orang-orang yang sebelumnya. فما لنا رب ندعوه غيرك. Maka tidak ada Tuhan yang pantas kita minta selain pada dirimu. وما لنا رب ندعوه سواك. Tidak ada Tuhan yang berhak kita minta selain padamu. فيا ربنا Amin. ويا غوثنا Amin. ويا سيدنا Amin. ويا مولانا Amin. اغفر لنا ذنوبنا Amin. واستر عنا عيوبنا Amin. واكشف عنا كروبنا Amin. تقبل توبتنا اعفو عن سيئاتنا تقبل منا أعمالنا. بارك لنا في هذا المجلس المبارك واجعله من أبرك المجالس تعود بركته علينا وعلى أولادنا وعلى مولدينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم إننا عبيدك وأنت أولى
بالمغفرة فاغفر لنا، وأنت أولى بالتوبة فتب علينا، وأنت أولى بالعفو فاعفو عنا، وأنت أولى بالصفح فاصفح عنا، وأنت أولى بتكفير الخطايا فكفر خطايانا، واكشف عنا كروبنا، وادفع عنا خطوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، والطف بنا يا ربنا لطفك الخفي الجميل. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، سامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا، اعفو عن سيئاتنا، وتقبل توبتنا ودعواتنا، وتحمل تبعاتنا، وجد علينا بفضلك وقربك، واجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك. اللهم اقطع عنا جميع القطاع للطريق، وأجرنا من الزيغ والابتداع والتعويق، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، واشرح لنا الصدور، ونورها بنورك يا كافها، يا عين صاد، يا حميم، يا عين سنقاف، يا قدوس، يا نور النور، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فإنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين يا ربنا يا مجيب، يا ربنا يا مجيب، يا ربنا يا مجيب. أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين، فانظر إلى المؤمنين، فانظر إلى المؤمنين، فانظر إلى المؤمنين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.